آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو, جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں. اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو, وسائل ہو, سب کچھ ہو, لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو, وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا؟ کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے؟ کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے؟ کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے؟ کس طرح اٹھے تھے اوپر؟ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. صادق اور امین, ایک قوم, انہوں نے ہمیں بتایا. ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو, کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے, یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے, اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو, وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. اور میں جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لیا ہے, اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں, مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں, اسکینڈینیویا میں, سوئٹزرلینڈ میں, آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں, ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں, شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں, ہم کس کی امت ہیں, کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا. اور آج دیکھیں ایک کرپٹ آدمی, دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری, دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%, مضمون لکھے ہوئے ہیں, فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری, کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ کیا یہ ہے ہمارا ملک؟ دوسری طرف دیکھیں, دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف. اور نواز شریف ایک ڈاکو, ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے. سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے. وہ شاید وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے, وہ شاید مر جائے گا. شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں, اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے اسپیکر صاحب. تو ہم نے اس کو وہاں جیسے وہ جہاز پہ چڑھا, جیسے وہاں گیا, وہ ایک دم ہی تبدیل. اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے اسکیمیں کر رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو, ادھر پیسہ کھلاؤ. ساری ان کی ایک کوشش ہے, جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے, یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا. جنرل مشرف, فوج اس کے نیچے, عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری. میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا, اپوزیشن نہ ہونے کے برابر. جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان, وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا, رائٹ. اور وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا, سب کچھ, وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو NRO دیا. اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے. ان دونوں نے آ کے NRO لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا. اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا. اسپیکر صاحب 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ٹوٹل لائبلٹیز 30,000 ارب پہ پہنچا دی. آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دیتے ہوئے بیچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. یہ جو مہنگائی ہے اس کے بعد میں بھی بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن پہلے یہ بات کمپلیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اسپیکر
साल से तमाशा देख रहा हूं। यहां पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जा रहा है, खड़े होकर तकरीर नहीं करने दी। क्यों तकरीर नहीं करने दी? क्योंकि उनको पहले दिन से डर था कि ये हमारे जो करप्शन के केसेस ये माफ नहीं करेगा। करप्शन के केसेस हमने नहीं बनाए थे स्पीकर साहब, ये सारे इनके दौर के केसेस बने हुए इनके ऊपर। आपस में तो इनका मुख पुका था, अपना नैब का चेयरमैन आपस में मिलकर केसेस इनके बंद कर रहा है। अदलिया उस वक्त की अदलिया वो इनके हाथ में थी, इनको तो मसला ही कोई नहीं था। वहाँ $60 मिलियन आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहाँ से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 मिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। स्पीकर साहब, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं तो इनको 30 साल से जानता हूं। देखिए, जब तक हम इस मुल्क में अपनी अखलाकियात ठीक नहीं करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करेंगे, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है, वो सरकारी नौकर, वो तो बेचारा जो निचला तबका है वो तो वाकई जिस तरह शेख रशीद ने कहा है, महंगाई जो बढ़ी है, बेचारे लोगों की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। उनको हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ईमानदार बने, और ये जिनका इतना इनके पास पैसा है स्पीकर साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूं इनको खुद नहीं पता कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। ये तो 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये पैसा, और 30 साल से पैसा चोरी करके अब इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालो सारे चोर मिलके कि जी कभी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी हम वो निकलाते हैं वो। आप सोचें फैटफ के ऊपर, अब फैटफ हमारी वजह से तो नहीं फैटफ पे हम ग्रे लिस्ट में आए, ये तो नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में आए। अब अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाता है तो यहाँ सबको पता है कि सैंक्शंस लग जाएंगी, तो आगे मुश्किल से हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, मुश्किल से। अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इकोनॉमी सीधी नीचे। आज जो लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है, और मुश्किल पड़ी हुई है हमारे लोगों को महंगाई की, उसकी वजह ये है कि हमारा रुपया जो था तकरीबन 107 रुपए का, आज 160 रुपए का। तो जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें बाहर से महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल, डीजल, बिजली। अब बिजली की आधी बिजली उनसे बाकी डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो सब कुछ बाहर से। दालें महंगी, जो चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, घी महंगा, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये सोच लें कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाए, अगर हमारे ऊपर फैटफ की सैंक्शंस लग जाए, तो ये तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि ये मुल्क में क्या हाल होना था। तो हम अपने मुल्क के लिए फैटफ की रिक्वायरमेंट पे लेजिस्लेशन करवा रहे हैं, और इन्होंने जनाब इतना बड़ा वो ला दिया जी, इतना बड़ा जी, ये 34 सिक्के चेंज कर दे नैब में। अब नैब का फैटफ से क्या ताल्लुक है? इन्होंने समझा क्या इमरान खान काबू आ गया, अब तो ये डर के फैटफ की ब्लैक लिस्ट से अब तो जनाब हमें ये 34 सिक्के साइन करके तो नैब को खत्म कर देगा। मतलब ये कि सिर्फ इनकी चोरी के केसेस खत्म हो जाए, बस। 1 पॉइंट एजेंडा इनका। और मैंने आपको पहले दिन यहाँ से कहा था, पहले दिन यहाँ खड़े होकर मैंने कहा था कि इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा। मैं इनको जानता हूँ जब ये सारे ऑपोजिशन में मेरे साथ थे। इनका सिर्फ एक खौफ है कि ये NRO नहीं देगा, लिहाजा इसको इतना ब्लैकमेल करो, और अब फैटफ के ऊपर तो ये फंस गया है, तो अब इससे ले लो, इससे कंसेशन ले लो ताकि नाम खत्म हो जाए। अब सोचें, क्या इनको मुल्क का फिक्र है? क्या इनको नहीं पता था कि क्या होना है अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट पे चले जाते हैं? उसके बाद इन्होंने जलसे करने की कोशिश की, बड़ा जी पब्लिक निकालेंगे हम, मीनारे पाकिस्तान के अंदर जलसा।
मीनार पाकिस्तान का ये जानते नहीं। देखें इनके भी आ गए एक शहजादा एक शहजादी जिन्होंने जिंदगी में कभी काम किया नहीं है, ना उनको पता है कि स्ट्रगल होती क्या है। जनाब मीनार पाकिस्तान खुद ही अखबारों के अंदर अपने आप को पैसे खर्च करके अखबारों में ज़रा नुमाया करके जनाब इन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा कर लिया। अब मैं तो जानता हूँ मीनार पाकिस्तान, और मैं तो अपने लाहौर को भी जानता हूँ, मैं तो अपने लाहौर शहर को भी जानता हूँ। वो लाहौर शहर मुल्क का कोई पैसा चोरी किया हो उसके खिलाफ तो निकलेगा, लेकिन बड़े बड़े डाकू अगर वो समझ रहे हैं कि अपनी चोरी बचाने के लिए लाहौर शहर को निकालेंगे तो वही हुआ जो इनके साथ मीनार पाकिस्तान में हुआ। 2.5 साल में स्पीकर साहब मैंने स्ट्रगल की है। ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल स्ट्रगल थी। और क्यों मुश्किल थी? क्योंकि जो ये 10 साल में, मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूँ, एक एक इन्होंने इदारा तबाह किया। सिर्फ 10 साल पहले इदारों के हाल देख लें, कोई उदार उठा ले, पीआई ले, रेलवे ले, स्टील मिल 8 अरब रुपए का प्रॉफिट लेके बैठी हुई थी। 8 अरब रुपया स्टील मिल में प्रॉफिट था जब तक जरदारी ने हाथ नहीं मारा उसको। अपना वो रियाज लाल जी फ्रंट मैन रख के हमारे सामने, मेरे पास आए लोग चेंबर वाले, उन्होंने कहा जी स्टील मिल सस्ती बिलेट्स उसको भेजा, उसके थ्रू पैसे दे रहा है, वो स्टील मिल आज बंद पड़ी है। एक एक इदारा इन्होंने तबाह किया, भर्तियां की लोगों की, वो इदारे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहाँ पेंशन ही इतनी आ गई है कि कुछ बचता ही नहीं है सैलरीज और पेंशन के बाद के इदारे को ठीक कर सके। एक एक इदारा तबाह किया। मुल्क का सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है, अगर आपका करंट अकाउंट यानी कि डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जा रहे हैं और कम अंदर आ रहे हैं तो प्रेशर रुपए पे पड़ता है, वो गिर जाता है। तो वो मैं आपको बता, जब रुपया गिरता है तो गुर्बत फैल जाती है मुल्क में। तो सबसे बड़ा